Good morning, all. So, let's start our today's class. In our today's class, we are going to discuss the unit 3 of the portrait of a lady. Okay. Actually, in our previous unit, in unit 2, the writer describes his childhood experience in the village with his grandmother. As his grandmother and he was very good friends. There was a very good relationship established between them. As the grandmother wakes him up in the morning, make him ready for the school, and also went with him for the school. And when they both are finished, they came back from school together. Okay, actually, a lot of time they spent in with each other. Okay, so let's have a look what is in unit 3. The warm up is life in the village is quite different from city life. Actually, in the unit 2, the writer spends his life in village रे spend करथिले, and unit 3 रे warm up हमको फास्ट जणेयाको चाहूची जे life in the village is quite different from city life. It is quite different. Actually, it is quite different from city life. Family relationship can changes, identities are modified. In city life, family relationship are changes. Actually, आमे city life और village life कथा कहबा. एक्चुअली विलेज लाइफ रे समस्त आम टुगेदर हो रो गोटे जो कौन आम भितर जो हेल्पिंगनेस समस्त प्रतिटा थाए किंतु सिटी लाइफ रे से जिनसा वर्तमान समय देखा मिलूना जोटा कि बहुत एसेंशियल हाँ कि नहीं. सो आइडेंटिटीज आर मॉडिफाइड. देयर इज ए टर्निंग पॉइंट इन रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअली द राइटर एंड हिज ग्रांडमदर. गोटे टर्निंग पॉइंट आसते सिटी लाइफ को से आसुच्च. सो बधे यूनिट 3 रे से माने सिटी लाइफ रे टाइम स्पेंड करचोंते बा सिटी रे टाइम स्पेंड करचोंते. So let's read the following unit of the text and note how the turning point occurs the writer's relationship with his grandmother. Okay, then the text is about when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us, means they called us. When his parents ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ parents ମାନେ parents comfortably settled in the city ରେ ଯେତେବେଳେ comfortably ରହିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ସେତେବେଳେ city habitant ହେଇଗଲେ ସେମାନେ they sent for us ସେମାନେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଡକି ପଠେଇଲେ. That was a turning point in our relationship, in our friendship, means the friendship between the writer and his grandmother ଗୋଟେ turning point ଦେଖାବାକୁ ମିଳିଥିଲା. Although we shared the same room, my grandmother is no longer came to school with me. Actually, they shared the same room. The writer and his grandmother shared the same room, but his grandmother no longer came to school with him because I used to go to school an English school actually in a motor bus. The writer was going to an English school by a motor bus. So the grandmother was not accompanying him to go to the school. But in the village life रे कौन करते grandmother went to school with the writer. But in the city life he did not go to school with the writer. स्कूल को जाई पार नांती कहीं ना बिकज आम राइटर गोटे इंग्लिश स्कूल को जाउचंती बाय एन मोटर बस रे इंग्लिश मीडियम स्कूल को से जाउचंती सो दैट से तांको एक कंपनी दे पार नांती. There was no dogs in the streets. किछि there was no dogs. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁ କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ there was the dogs growling and fighting between each others. हाँ कि नहीं जो कौन एମାନେ ତାକୁ ଚପାତି ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ନାହିଁ. ବଟ୍ ସିଟି ଲାଇଫରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା. and she took to feeding sparrows in the courtyard in our city house. ତାହେଲେ ସିଟି ହାଉସରେ ସେତେବେଳେ କୁକୁର ନଥିଲେ ବାକି ଆମ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କୋର୍ଟୟାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଗଣା ଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସ୍ପାରୋ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁଆଉଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ. ହଁ କି ନାହିଁ आगा अच्छा बुझी कि नहीं. ताले फास्ट पैराग्राफ रे से कहूची when my parents were comfortably settled in the city they sent for us, they call us. There was a turning point in our friendship. There was a turning point between the grandmother and
grandson because the grandmother cannot able to go to school with the grandson ସହିତ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ able ହେଲେ ନାହିଁ because the writer was going to an English medium school by a motor bus. okay so ଏଇଟା question ରେ ଆସିବ ଦେଖିବ why wasn't the grandmother accompanied the writer in the city school को से कौन पे accompanied कर पाले नहीं ताका स्कूल कौन पे जाई पाले नहीं एमती गोटे क्वेश्चन आसीबो because the writer was going to an English medium school by a motor bus. okay then the second paragraph is as years rolled by we saw less of each other. actually we were staying in one room गोटे रूम रे रहउतले but as years rolled by as years passed by जेते जेते वर्ष आगु को बढ़ी बढ़ी चलिला we saw less to each other आमे परस्पर कम देखा हेलु से गोटे रूम रे रहिथिलु किंतु कम मान जो आम भितर जो रिलेशनशिप टा जेते टाइम आमे परस्पर सहित स्पेंड करथुलु सेते टाइम स्पेंड कर पालो नाही. For some time she continued to wake me up, get me ready for school. किछि समय पर्यंत किछि दिन मते कोन करथले ना she wakes me up and get me ready for school. मते स्कूल जिया पई जो कोन प्रिपेयर कर दोथले. And when I came back she would ask me what the teacher had taught me. और मते पचारथले what the teacher had taught me. स्कूल रे कोन मते शिक्षक पढाइले ए भला किछि प्रश्न पचारथले. I would tell her English words, that little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principles, the world being round. It is ये सब जिनस मु तांको कहूतले आर्किमिडीज को विषय रे ग्रेविटी विषय लॉ ऑफ ग्रेविटी विषय रे किछि इंग्लिश वर्ड्स तांको कहूतली जहाँ पढ़ा आइथिला हम स्कूल रे तांको मु जेजमा को कहूतली. This made her unhappy. she could not help me in with my lessons. तले ए सब जिनस तांको बहुत अनहैप्पी कर दोतला and she could not help me with my lessons. आउ मो लेसन्स मो पाठ पढ़ारे से मते हेल्प एते करि पारु नथिले. जेमथि ग्रांड जो कोन तले विलेज लाइफ रे से ताको हेल्प करथले ता पाखरे बसुथले जेहेतु से अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखथले. किंतु इन द सिटी स्कूल she cannot help him or she could not help the writer in his lessons because काहे की हेल्प कर पाथले ना she did not believe in the things they taught in the English schools. That was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. Actually आउ गोटे कारण थिला जे जहा पई से हेल्प कर पार नथले ना she did not believe the things जो जिंस से इंग्लिश मीडियम स्कूल ले पढ़ा जाउतले ताको हम जेजेमा कोन कोनले बिलीव कर नथले नहीं कि आउ डिस्ट्रेस हो जाउतले बहुत दुखी हो जाउतले डिस्टर्ब हो जाउतले and there was no teaching about God and scriptures because there was no teaching about God and scriptures विषय रे किछि भी नथला पुराण शास्त्र विषय रे किछि भी नथिला सेति पई से तांको जो कोन बहुत डिस्टर्ब हो जाउतले. ओके बुझियो छि तो छुआ. One day I announced that we were being given music lessons. then I announced that we were being given music lessons. आमको म्यूजिक लेसन्स दिया जाइछि म्यूजिक लेसन पाठ दिया जाइछि. she was very disturbed. ये सब सुनि कि she was very disturbed. To her why she was very disturbed because according to her म्यूजिक had lewd associations. म्यूजिक कौन थिला ना बहुत lewd associations means गोटे नीच जाति बा लोअर क्लास रो लोक माने ही लोअर क्लास थिंग थिला होची कोन म्यूजिक म्यूजिक टाकू से एते भल पाउ नथिले बुझियोची. इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल folk. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हर तांको अनुसार म्यूजिक इज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स. केवल काहारी मान कहा मान को पई म्यूजिक टा केवल सेई मान को तत्वावधान थिला हार्लट्स मान को. हार्लट्स माने हमें कहि परिबा छुआ जो नर्तकी नुह जे माने नाचंती बेरांगना बोली ताको कहि परिबा. ओडिया रे तमर पाठटा पढिथिबो देखिबो बेरांगना मानकर बा नर्तकी मानकर एंड बेगर्स मानकर तांकरी मानक पई ही म्यूजिक होची एप्लीकेबल थिला मोनोपोली थिला माने जो तांकरी मानक पई म्यूजिक टा थिला केवल तांको मानक पई केवल स्वतंत्र तांकरी मानक पई थिला. एकचाटिया कथा थिला मोनोपोली मान छ तुम एकचाटिया कथा बोली कहि परिबो हला. एकचाटिया कथा थिला के मान को पई ना हार्लट्स पई मान को पई और बेगर्स मान को पई एंड नॉट मींट फॉर जेंटल folk एंड म्यूजिक इज नॉट मींट फॉर द जेंटल पीपल. जे भद्र लोक मान को पई म्यूजिक टा गोटे भलो कथा नुहे केवल हार्लट्स बा बेगर्स मान को पई एटा गोटे भलो जिंसटे थिला. हां कि नै केवल एप्रोप्रिएट थिला हार्लट्स और बेगर्स मान को पई. She said nothing but her silence meant disapproval.
एक्चुअली सी सब विषय किसी भी कहू नथिले सी साइलेंट रहउतिले बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल किंतु ताको साइलेंटटा सब किछि जणाई दउतिला जे सी वाज वेरी मच डिस्टर्ब्ड ओके सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट या पर जेतले मु कहिदेली जे आई हैव गिवन म्यूजिक लेसन्स सी रेयरली टॉक टू मी माने मो सहित ता परवर्ती मुहूर्त रे बहुत कम कथा आबाकू लागिले बेसी कथा हेले नाही ओके दिस इज अबाउट paragraph 2 रे ताले से कौन कहले ना जो इंग्लिश मीडियम स्कूल ले जो लेसन्स थिला पाठ पढ़ा रे ग्रांड मदर बेसी हेल्प करि पार नथिले बिकॉज सी डिड नॉट बिलीव द थिंग्स दैट वर टॉट इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल ले जहाँ पाठ सब पढ़ा जाउतिला से ताको बिलीव कर नथिले बिकॉज there was no teaching about God and scriptures देखिए actually on the other hand the grandmother did not like the music lessons because according to her music lessons are meant for the monopoly of harlots and beggars माने केवल एकचाटिया दरकार बा एकचाटिया कारबार के मानकर ना बेगर्स मानकर आ हार्लोट्स बारंगना मानकर एटा जेंटल फॉक माने भद्र लोक मानक पई एटा दरकार नुहे बोली से कहउतले हां कि नै ओके देन द नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट when I went up to university I was given a room of my own जेतले यूनिवर्सिटी लेवल रे हेगले टिके बड़ हेगली I was given a room of my own द कमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नाप्ड आम दी जन जेहेतु गोटे रूम रे शेयर करते गोटे रूम रे रोते तो आम भितर गोटे रिलेशनशिपटा थिला किछि ना बहुत अल्प समय आम परस्पर देखा साक्षात होते कथबार्ता होते बट द रिलेशनशिप स्नाप्ड मीन्स डेस्ट्रॉयड माने ये नष्ट हो कटि जा सब अर्थ जे आम फ्रेंडशिपटा रिलेशनशिपटा भांगी जाइतिला केतेबेले जेतेबेले मु अलगा रूम रे जो कौन मत अलगा रूम दिगला जेजेमा को अलगा रूम दिगला हाँ कि My grandmother accepted her seclusion with resignation मो जेजेमा कौन कले ना seclusion बर्तमान सिटी लाइफ रे सिटी रे तांको सहित कथा हेबा पई केही नथिले मो छडा केही नथिले जेहेतु मु थिली केतेबेल पर्यंत ना यूनिवर्सिटी जीवा पर्यंत यूनिवर्सिटी गली मते ओन रूम मर दे दिया गला किंतु मो जेजेमा सेतेबेल को पूरा seclusion मींस ताकर जो आइसोलेशन पूरा एकाकी हे गले मो जेजेमा तांकर एकापण को से केमती कले ना रेजिग्नेशन मीन्स बहुत शांतशिष्ट भाव से तांकर जो एकापण को बा लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर देथिले बुझिउछि ना छुआ देख बहुत लाइनटा बुझ माय ग्रांड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन मो ग्रांड मदर तांकर जो एई लोनलीनेस को बहुत कामली बहुत शांतशिष्ट भाव रे एक्सेप्ट कर नेथिले okay she rarely left her spinning wheel to talk to anyone समस्त सहित कहार सहित कथा हेबा पई बहुत कम समय से कौन करते ना तांकर स्पिनिंग व्हील को छाड़ुले मीन्स बहुत समय तांकर से स्पिनिंग व्हील सहित टाइम स्पेंड करते from sunrise to sunset she sat while to feed from sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers ताले से कौन करते स्पिनिंग व्हील पाखरे रखुले और रिसाइटिंग प्रेयर्स जो प्रेयर्स गाई की से टाइम स्पेंड करते अच्छा ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर ए व्हाइल टू रीड द स्पारोज आउ आफ्टरनून रे किछि समय पय निजको रिलैक्स करथले टू फीड द स्पारोज मानो को खुआइबा पय while she sat in the veranda breaking the bread into the little bits hundreds of little birds collected round her creating the veritable bedlam of clippings हाँ कि नहीं ताले सुनो से कौन कहते ना टाइम स्पेंड करते स्पिनिंग व्हील रे देन रिसाइटिंग प्रेयर रे बाकी इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पारोज मान को फीड करने किसी समय रिलैक्स होते जेतेबेले से while she sat in the veranda breaking the bread into the little bits जेतेबेले से ब्रेड पीसेस गुड़ा को से भांगुले बा छोट छोट पीस रे टुकड़ा रे करुले सेतेबेले hundreds of little birds बहुत शहे लिटिल बर्ड्स गुड़ा कलेक्टेड राउंड हार क्रिएटिंग ए भेरिटेबल बेडलम ऑफ क्रिपिंग्स तांको चारिपटर पूरा घेरी रोते आ गोटे जमी जना पड़ता गोटे भेरिटेबल बेडलम गोटे प्रकार डिफरेंट नॉइज से बाहर करते क्रिपिंग्स माने एक्चुअली नॉइज चढ़े जो राबटा किंतु से जो कौच भेरिटेबल बेडलम ऑफ मीन्स गोटे जेन्युइन गोटे माने गोटे भिन्न प्रकार से माने आवाज बाहर करते समस्ते मिसिक एक स्वर रे बुझे some came and perched on her legs केते जण आस जाउतले आ तांको गोड़ ऊपर बसी जाउतले
ବୁଝିହେଉଛି। ଅଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହର ସୋଲଜର୍ସ କିଛି ଜଣ ଆସିକି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ସମ୍ ଇଭେନ୍ ସେଟ୍ ଅନ୍ ହର ହେଡ୍, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ସି ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ବଟ୍ ନେଭର ସୁଡ୍ ଦେମ୍ ଏୱେ, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଡ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବା କହିଲେ ଛୁଆ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତିନି, କେମିତି ହୁସ୍ ହାସ୍ କରିକି ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ଏଇଭଳିଆ କେବେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରୁନଥିଲେ ସେ। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆହୁରି ସ୍ମାଇଲ୍ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ବସୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସୁଥିଲେ ଚଢ଼େଇମାନେ। ଓକେ, it used to be the happiest half hour in the day for her। তাহলে এই ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ when she was feeding the sparrows, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପାରୋଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଉଥିଲେ, was the happiest time for him। ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଖର ସମୟ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଦିନ ସାରା ଭିତରେ। ଆଉ କାହାରି ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସି ସ୍ପେଣ୍ଡସ୍ her time is in three ways, ତିନି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ଟାକୁ ସେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ସ୍ପିନିଂ ଦ ହୁଇଲ୍। ହୁଇଲ୍ ମାନେ ଆମେ କରିବା ଛୁଆ ଚକ, ଚକ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିନିଂ ଦ ହୁଇଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଅରଟରେ ସୂତା କାଟନ୍ତିନି ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି। ଅରଟରେ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ରିସାଇଟିଂ ଦ ପ୍ରେୟର୍ସ, ପ୍ରେୟର ରିସାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସ୍ପାରୋଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫିଡ଼ିଂ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ତିନି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ସେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ଲେଜର, ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସେ କରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ନା ଇନ୍ ଦ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ସି ୱାଜ୍ ଫିଡ଼ିଂ ଦ ସ୍ପାରୋଜ୍, ନାଇଁ କି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପାରୋଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ, ନାଇଁ କି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରେଡ୍ ପିସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପାରୋଜ୍, ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଡସ୍ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ ହର୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ପାରୋ ମାନେ ବସୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଉଡ଼େଇ ଦେଉନଥିଲେ, ନାଇଁ କି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାହେଲେ ସେ ସ୍ପାରୋ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଭ୍ଟା ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଲଭ୍ ଆୱାର ଏନିମାଲ୍ସ ଅଲସୋ। ଆମ ଚାରିପଟରେ ଯେଉଁ ଏନିମାଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ଼ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇପାରିବା। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ବି ଆୱାର ଗୁଡ୍ କମ୍ପାନିଅନ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁଡ୍ କମ୍ପାନିଅନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏ କଥାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେ ଆମକୁ ଏଠି ରାଇଟର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆମ ରାଇଟର ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସେକ୍ଲୁଜନକୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋନଲିନେସଟାକୁ ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହଁ କି ନାଇଁ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ। 3-4ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଇଜିଲି ବହୁତ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଇଛି। ଫିର୍ ବି ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେବ ଦେନ୍ you can ask me। okay, so here is the unit 3। यूनिट 3 रे आमे ताले ओवरऑल सम अप कर दवा। चलो कौन पढ़ले और या पढ़ले जे सिटी लाइफ, विलेज लाइफ रे कौन करथले ना, दे स्पेंड एवरी टाइम टुगेदर, बहुत प्रत्येक समय से माने सांगरे बितौथले। बट इन सिटी लाइफ दे स्पेंड लीस्ट टाइम विथ इच अदर, परस्पर सहित बहुत कम टाइम स्पेंड कले। कहीं ना से तो इंग्लिश मीडियम स्कूल ले पढ़ले, इंग्लिश वर्ड्स पढ़ले, इंग्लिश मीडियम स्कूल ले जहाँ भी किसी पाठ पढ़ा होता, द राइटर द ग्रांड मदर डिड नॉट बिलीव देम, किसी भी बिलीव କରୁନଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ପାଠରେ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇ ଲଭ୍, ଏଫେକ୍ସନ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା କଟି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଉଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ଲୋନଲି କରିଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଭଳିଆ ଲୋନଲି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଲଭ୍ କର, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କର ସେମାନଙ୍କୁ, ଏ ଭିତରେ କୁହାହେଉଛି। ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଓଭର ଦ କ୍ଲାସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।